ሰላም በየዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምናላችሁ እንግዲህ ዛሬ ኳድራቲክ ኢኒኳሊቲ የሚለው እናያለን። እንግዲህ ባለፈው ክፍለ ጊዜያችን ኳድራቲክ ኢኒኳሊቲ ኢንቮልቪንግ አብሶሉት ቫልዩ የሚል በደንብ አይተናል። ዛሬ ደግሞ ኳድራቲክ ኢኒኳሊቲ እንዴት ሶልቭ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ዲቴይል እናያለን ማለት ነው። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። Quadratic inequality, the definition in general form of quadratic inequality are ax square plus bx plus c less than 0, ax square plus bx plus c less than or equals to 0, ax square plus bx plus c greater than 0, and ax square plus bx plus c greater than or equals to 0, where a different from 0 and a b c an element of real numbers. If an expression is expressed like this or an equation is expressed like this, x square plus bx plus c less than 0 less than or equals to 0 greater than 0 and greater than or equals to 0, then this kind of equation is called quadratic ኢኒኳሊቲ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። በኢኒኳሊቲ ኮኔክት ስለሆነ ኳድራቲክ ኢኒኳሊቲ ብለን እንጠራለን ማለት ነው። and there is a product property እንዲህ ትኩረት መስጠት ያለብን ከዚህ ላይ ነው። ፕሮዳክት ፕሮፐርቲዎችን ተጠቅመን ነው ማንኛውንም ጥያቄ ከዚህ በሚቀጥለው እንሰራ ማለት ነው። am mn greater than 0 if and only if m greater than 0 and n greater than 0, case 1 and case 2 m less than 0 and n less than 0. m እና n ሲባዙ ከ0 ሊበልጡ የሚችሉት ተመሳሳይ ሳይንስ ይኖራቸው the same signs whether it is positive or negative unless it cannot be greater than 0. And the second case m times n less than 0 if and only if m greater than 0 and n less than 0. If m is greater than 0, n must be less than 0, and m is less than 0, n must be greater than 0. እነዚህን ሁለት ኬዞች ተጠቅመን ማንኛውንም ጥያቄ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ትኩረት ሰጥተን ማየት የሚጠበቅብን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦፖዚት ሳይን ነው የሚኖራቸው፣ ከዚህ ደግሞ ተመሳሳይ ሳይን ሲሚላር ሳይንስ እዚህ ጋር ኦፖዚት ሳይን ይኖራቸዋል ማለት ነው። ኤግዛምፕል solve x minus 3 times x minus 1 less than 0 ከሆነ ኦፖዚት ሳይን ነው የሚኖራቸው። ስለዚህ ኦፖዚት ሳይን ነው የሚኖራቸው። ይሄንን ግሬተር ዛን ካል ይሄንኛውን ለዛ እናራለን፣ ይሄንን ለዛን ካል ይሄን ግሬተር በሁለቱም ኬዝ ነው የምንሰራው። x minus 3 greater than 0 and x minus 1 less than 0. This leads to x greater than 3 and x less than 1 which is not possible ነው የሚል ማለት ኤክስ ከ3 የሚበልጥ ኤክስ ከ1 የሚበልጥ ምንም አይነት ቁጥር ማግኘት አንችልም፣ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ስላላቸው ማለት ነው። ኮመን ሴክሽን መኖር አለበት፣ ለሁለቱም የጋራ የሆነ ደባል ኦፍ ኤክስ ልናገኝለት የምንችል መኖር አለበት፣ ኢንተርሴክሽን መኖር አለበት ማለት ሶ ኤክስ ግሬተር ዛን 3 ከኤክስ በላይ ነው፣ ኤክስ ደግሞ ለዛን 0 ቱ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ስላላቸው ኖ ሶሉሽን ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ዘ ሰከንድ ኬዝ እዚህ ጋር ግሬተር ዛን ካል እዚህ ጋር ለዛ እንላለን። እዚህ ጋር ግሬተር ዛን ነበር ያለን፣ እዚህ ጋር ደግሞ አይ ሚን ለዛ ነበር ያለን፣ እዚህ ጋር ግሬተር ዛን እንላለን ማለት ነው። ሶ x minus 3 x less than 3 and x greater than 1 solution set እናገኛለን ማለት ነው። ሶ the solution set is between 1 and 3 ይሆናል ማለት ነው። በአንድ እና በ3 መካከል 1 less than x less than 3 ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። በኢንተርቫል ከፈለግን ደግሞ 1 3 ኢንተርቫል ኖቴሽን ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። and solve the inequality x minus 4 times x minus 2 greater than 0. So this is greater than, so it should be the same sign. ይሄም ተመሳሳይ ሳይን እያደረግ ሁለቴ ነው የምንሞክረው። ኬዝ 1 x minus 4 greater than 0 and x minus 2 greater than 0 ሁለቱንም greater than should be greater than so x greater than 4 and x greater than 2, so the intersection of this number is x greater than 4 እናደርጋለን። x ከ4 ይበልጣል፣ x ከ2 ይበልጣል። ኮመን ሴክሽን ወይም ኢንተርሴክሽን እንግዲህ በባለፈው ክፍለ ጊዜያችን
ስናይ ፈርስት ሴሚስተር ማለት ነው። ሶ ኤክስ ግሬተር ዛን 4 ኢንተርሴክሽን ስንሰራ ኤክስ ግሬተር ዛን 4 ይሆናል። ኬስ 2 ላይ ደግሞ ኤክስ ማይነስ 4 ለስ ዛን 0 ኤንድ ኤክስ ማይነስ 2 ለስ ዛን 0 ቢኮዝ ዘ ሴም ሳይን ስለመሆን ስላለበት ማለት ነው። ሶ ኤክስ ለስ ዛን 4 ኤንድ ኤክስ ለስ ዛን 2 ይሆንልናል። ሶ ኤክስ ለስ ዛን 2 ኢዝ the intersection of these two equations. After that, his solution is x less than 2 and x greater than 4. This is expressed as negative infinitive to 2 union for 2 positive infinitive in the interval notation. በዚህ መንገድ እንጽፋለን። ይሄ ማለት x ከ2 ያንሳል ነው። የላይኛው ደግሞ x ከ4 ይበልጣል ነው። ሶ ከ4 የሚበልጥ ከ2 የሚያንስ የጋራ ዩኒየን አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ 4.8 ሶልቭ ዘ ፎሎዊንግ ኳድራቲክ ኢኒኳሊቲ የሚለን እነዚህን እንግዲህ እንዴት ሶልቭ ማድረግ እንደምንችል አብረን በጋራ እናያቸዋለን ማለት ነው። the first one x minus 5 times x minus 4 less than 0 ነው የሚለው። ስለዚህ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ነው የሚኖራቸው። that means አንደኛው ግሬተር ዛን አንደኛው ሌዛን ኬዝ 1 ኬዝ 2 ደግሞ አንደኛው የግሬተር ዛን ብለን የነበረውን ሌዛን እንላለን፣ ሌዛን ብለን የነበረውን ግሬተር ዛን አድርገን ቼክ ማድረግ መቻል ነው። x minus 4 greater than 0 and x minus 5 greater than 0 and x minus 4 less than 0 እናደርጋለን። ሶ ይሄንኛውን ስንሰራ x greater than 5 ይመጣል። ይሄ ደግሞ x less than 4 the value of x is x ከ5 ይበልጣል፣ x ደግሞ ከ4 ያንሳል። so there is no common section or common parts of this two inequalities, so no solution እንላለን ማለት ነው። because we need x plus 1 into x minus 5 less than 0 ነው የሚለን። ስለዚህ ይሄ less than ስለሆነች ኦፖዚት ሳይን ነው የምንጠቀመው። x plus 1 greater than 0 and x minus 5 less than 0 እናደርጋለን። x greater than negative 1 and x less than 5 እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ the value of x is between negative 1 and 5 እናስቀምጣለን። አሁን ቼክ ያላደረግንበትን ዳይሬክሽን ቼክ ስናደርግ x plus 1 less than 0 and x minus 5 greater than 0 ስናደርገው x less than 1 and x greater than 5 there is no common values here, so the result or the solution set is between negative 1 and 5 ብለን እናስቀምጣለን። when you go to see x plus 3 times x minus 6 greater than or equals to 0 a greater than ከሆነ ደግሞ the same sign ነው የምንጠቀመው x plus 3 greater than 0 and x minus 6 greater than or equals to 0 x greater than negative 3 and x greater than negative positive 6 ይመጣል። so in express ስናደርግ ወይም common part 2 x greater than 6 ይሆንልናል and x plus 3 less than or equals to 0 and x minus 6 less than or equals to 0 x less than negative 3 and x less than 6 then the intersection part is x less than or equals to negative 3 ይሆንልናል። so the solution set is negative infinitive to 3 union 6 to 8 this one is closed interval ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ዲጋ ስንሄድ x minus 2 times x minus 7 greater than 0 ነው የሚለን። so we have to use the same signs x minus 2 greater than 0 and x minus 7 greater than 0 so x greater than 2 and x greater than 7 so the common one is or the common intersection is x greater than 7 select እናደርጋለን። x minus 2 less than 0 and x minus 7 less than 0 then x minus x less than 2 and x less than 7 so the common one is x less than 2 እንወስዳለን። so negative 2 to 2 union 7 to positive infinitive is the correct answer. when you go to e to x plus 2x minus 1 times x minus 3 less than or equals to 0 so 2x minus 1 less than or equals to 0 and x minus 3 greater than or equals to 0 x less than or equals to 1 over 2 ይመጣልናል። ይሄ ደግሞ x greater than or equals to 3 ይመጣል። ስለዚህ the value of x is less than 1 over 2 and x greater than 3 there is no common parts or common numbers here, so no solution ብለን እናስቀምጣለን። the second case to x minus 1 greater than or equals to 0 and x minus 3 less than or equals to 0
then x greater than 1 over 2 and x less than 3. So when you divide it 1 by 2 it gives 0.5 and this one it gives 3 as it is. So negative 0.5 to 3 when 0.5 less than x less than or equals to 3, 0.5 less than or equals to x less than or equals to 3, which means when you put in interval form 0.5 to 3 ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። next if 3x plus 5 times 3x plus 1 greater than 0, 3x plus 5 greater than 0 and 3x plus 1 greater than 0 እናደርጋለን። then when you solve x greater than negative 5 over 3 and x greater than 1 over negative 1 over 3 እናደርጋለን። the common one is x greater than negative 1 over 3 and the next one negative 3x plus 5 less than 0 and 3x plus 1 less than 0, then x less than negative 5 over 3 and x less than negative 1 over 3, then the common one is this portion, this part, so x less than negative 1.665 divided by 3 አድርጌው ነው። ከዛ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲቭ ቱ ኔጌቲቭ 1.66 ዩኒየን 0.333 to positive infinitive is the correct answer. Rearrange the given formula, factorize it and solve the quadratic inequality ነው የሚለን። so solve the inequality x square minus x greater than 12. so x square minus x greater than 12, x square minus x minus 12 ይሄንን ወደዚህ ኮሌክት እናደርጋለን። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? the sum of two numbers is negative 1 and the product is 12 እናደርጋለን። ስለዚህ ፋክተራይዝ እናደርገው x minus 4 times x plus 3 greater than or equals to 0 እናደርጋለን። so x minus 4 greater than 0 and x minus x plus 3 greater than or equals to 0, hence x greater than or equals to 4 and x greater than or equals to 3 ይመጣል። x greater than or equals to 4 is common ይሆንልናል ማለት ነው። second case x minus 4 less than 0 and x plus 3 less than 0 less than or equals to less than or equals to, hence x less than or equals to 4 and x less than or equals to negative 3, hence x less than or equals to negative 3 common ይመጣልና እስከ በዩኒየን ፎርም በዚህ negative infinitive to 3 union 4 to positive infinitive እናስቀምጣለን ማለት ነው። example 4 negative x square minus x plus 12 less than or equals to 0 ነው። divided by negative እናደርጋለን። ሁሉንም ፓርት ለሁሉም ኔጌቲቭ ስናደርገው ይሄ x square minus x minus 12 greater than less than የነበረው greater than or equals to 0 እናደርጋለን። ስለዚህ ሲደመሩ ኔጌቲቭ 1 ሲባዙ ደግሞ ኔጌቲቭ 12 የሚሰጡን ቁጥሮች እንፈልጋለን። ከፈለግን በኋላ ሶልቭ ማድረግ ነው። ሶልቭ ካደረግን በኋላ ደግሞ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲቭ to 3 union 4 to positive infinitive ይመጣልናል ማለት ነው። the last one exercise 4.9 solve the following quadratic inequality using product rule ነው የሚል በፕሮዳክት ሩል እንሰራለን ማለት ነው። እንግዲህ a b c እዚህ ጋር ሳይን አስቀምጦ እዚህ ጋርም ሳይን አለ እዚህ ጋርም ሳይን አለ፣ ግን እዚህ ጋር ቁጥር ስለሌለው ሶስቱ ጥያቄዎች በስህተት የተጻፉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥር መኖር ነበረበት፣ ቁጥር ስለሌለ እናልፋቸውና የቀሩትን አራቱን ግን በደንብ ዲቴል እንሰራቸዋለን ማለት ነው። x square minus 7x less than or equals to negative 6 ነው የሚለን። ስለዚህ ይሄንን rearrange እናደርግና x square minus 7x plus ኔጌቲቭ ስለሆነች ወደዚህ ስትመጣ ፖዚቲቭ ትሆናለች plus 6 less than or equals to 0 እናደርጋለን። አሁን የምንፈልገው the sum of two number is negative 7 and the product of two number is 6 እንፈልጋለን። ስለዚህ negative 6 እና negative 1 ስንደምራቸው negative 7 ስናባዛቸው 6 ስለሚሰጠን x square minus 6x minus x plus 6 less than or equals to 7። ይሄ ፋክተር ቴረምን በደንብ መጠቀም መቻል። so x into x minus 6 minus 1 into x minus 6 less than or equals to 0 እናደርጋለን። x minus 1 times x minus 6 less than or equals to 0። እንደዚህ ከሰራን በኋላ ነው ሶልቭ ማድረግ የምንችለው እንጂ ዝም ብለን እዚሁ ላይ ዝም ብለን መስራት አንችልም ማለት ነው። then x minus 1 less than or equals to 0 and x minus 6 greater than or equals to 0 እናደርጋለን። x less than 1 and x greater than or equals to 6። አሁን
the value of x is less than or equals to 1 ከአንድ የሚያንስ ወይም እኩል የሚሆን እና ከ6 የሚበልጥ የጋራ ቫልዩ ስለሌላቸው ነው ሶሉሽን እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ኬስ ቱን ቼክ ስናደርግ x -1 greater than or equals to 0 and x -6 less than or equals to 0 እናደርጋለን። ስለዚህ x greater than or equals to 1 and x less than or equals to 6 the value of x is between 1 and 6 ነው። ስለዚህ 1 less than or equals to 6 less than or equals to 6 በኢንተርቫል ስናስቀምጥ ደግሞ ክሎዝ ብራኬት 1 to 6 ብለን ማስቀመጥም እንችላለን። በዚህኛው መንገድም ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። ኢ ጋር ስንሄድ ኔጌቲቭ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 4 less than 0 ነው የሚል ዲቫይድድ ባይ ኔጌቲቭ 1 ስናደርገው ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 4 ግሬተር ዛን ለዛን የነበረው ግሬተር ዛን ይሆናል ለኔጌቲቭ ስላካፈልን ማለት ነው 0 እናደርጋለን። ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 2x ማይነስ 2x ሲደመሩ 0 ሲባዙ ኔጌቲቭ 4 የሚመጡ ማለት ነው። ስለዚህ 2 እና ኔጌቲቭ 2 ናቸው። ሶ x ስኩዌር ማይነስ 2x ማይነስ 2x x ስኩዌር ፕላስ 2x ማይነስ 2x ማይነስ 4 ግሬተር ዛን 0 እናደርጋለን። x ኢንቱ x ፕላስ 2 ማይነስ 2 ኢንቱ x ፕላስ 2 ግሬተር ዛን 0 x ማይነስ 2 ታይምስ x ፕላስ 2 ግሬተር ዛን 0 እናደርግና x ማይነስ 2 ግሬተር ዛን 0 and x ፕላስ 2 ግሬተር ዛን 0 x ግሬተር ዛን 2 and x ግሬተር ዛን ኔጌቲቭ 2 so the common one is x greater than 2 እንወስዳለን ማለት ነው። the second case 2 x minus 2 less than 0 and x plus 2 less than 0 x less than 2 and x less than negative 2 the common one or the intersection x minus 2 ይሆናል። ስለዚህ በኢንተርቫል ስናስቀምጥ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲቭ 2 ዩኒየን 2 ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲቭ ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። and the second one f 2x the power of 2 plus x minus 15 greater than or equals to 0 ነው የሚለን። ስለዚህ ካልኩሌት ለማድረግ ሁለትን በ15 እና በዘና 30 ይመጣልናል። 2 times 15 is 30 so after that we have to find two numbers which is the sum is 6 and the product is negative 13 ስንደምራቸው 6 ስናባዛቸው ኔጌቲቭ 30 የሚሰጠን ቁጥር እናስባለን። 6 እና 5ን ብንወስድ ለምሳሌ ፖዚቲቭ 6 እና ኔጌቲቭ 5 6 እና 5 ሲደምሩት 1 ነው የሚሰጠን። ስታባዙት ደግሞ ኔጌቲቭ 30 ይመጣል ማለት ነው። after that 2 the power of x minus 6x minus 5x minus 15 greater than or equals to 0 እናደርጋለን። 2x into x plus 3 minus 5 into x plus 3 greater than or equals to 0 then 2x minus 5 times x plus 3 greater than or equals to 0 then we have to do እስከዚህ ግን ግዴታ መስራት ይጠበቅብናል ማለት ነው። 2x minus 5 greater than or equals to 0 and x plus 3 greater than or equals to 0 እናደርጋለን። x greater than 5 over 2 and x greater than or equals to negative 3 እናደርጋለን። ስለዚህ the common one is x greater than or equals to 5 over 2 ይመጣልናል and 2x minus 5 case 2 ማለት ነው ለዛም or equals to 0 and x plus 3 ለዛም or equals to 0 እናደርጋለን። x less than or equals to 5 over 2 and x less than negative 3 ይመጣል። so the common one or the intersection is x less than or equals to negative 3 ይሆናል። so negative infinity to 3 union 5 over 2 to positive infinity as parts of the solution ሶሉሽኖቹ በዚህ መንገድ ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። and the last one negative 2x square minus 5x plus 12 greater than or equals to 0 እናደርጋለን። አሁንም ይሄንን ምን እናደርጋለን divided by -1 እናደርጋለን first so when we divided 2x the power of 2 minus 5x minus 12 greater than የነበረው ለዛ እንቀይረውና ለዛ 0 እናደርጋለን። then 2x square that means the sum of two number is negative 5 and the product of two number is negative 24 የሚሰጠን ቁጥር ስንደምራቸው negative 5 ስናባዛቸው negative 24 ይችን ሁለትን በ12 እና በዘውና negative 24 ይመጣልናል። ከዛም በኋላ negative 5 ስንደምር negative 5 ስናባዛው ደግሞ negative 24 የሚሰጠን ቁጥር እንፈልጋለን ማለት ነው። so 2x the power of 2 minus 8x
ፕላስ 3x ስንደምረው ስንት ይመጣል? ኔጌቲቭ 5 ይመጣል። ስናባዛቸው ደግሞ ኔጌቲቭ 24 ይመጣል። ማይነስ 12 ለዛን ኦር ኢኳልስ ቱ 0 እናደርጋለን። then after 2x into x minus 4 plus 3 into x minus 4 ለዛን ኦር ኢኳልስ ቱ 0 እናደርግና 2x plus 3 times x minus 4 ለዛን ኦር ኢኳልስ ቱ 0 then 2x plus 3 ለዛን or equals to 0 and x minus 4 greater than or equals to 0 እናደርጋለን። x less than 3 negative 3 over 2 and x greater than 4 greater than or equals to 4 ማለት no solution ነው ምንለው እዚህ ጋር ልክ ቅድም ስንሰራበት እንደነበረው ማለት ነው። and next to x plus 3 greater than or equals to 0 and x minus 4 less than or equals to 0 እናደርጋለን። x greater than negative 3 over 2 and x less than or equals to 4 እናደርጋለን ማለት ነው። so the value of x is between negative 3 over 2 and 4 so negative 3 over 2 4 እናደርግና or negative 3 over 2 less than or equals to x less than or equals to 4 ይመጣልናል ማለት ነው። okay this is today's class. if you have any question you can welcome unless it's nice. Goodbye.